وسلم، ثم إلى روح سيدنا صاحب الرواد القدر وإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد العدد وصوله وفرعه أن الله يعذر في الجنة ويكثر المغفرة ويضاعف حسنة ويحفظنا بذلك وينفعنا بهم ويد علينا وعلى أولادهم وأحبابهم بركة وصرع أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شأن فرق بين أحد ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ما دعا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين بشر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فرج هم يا كاشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. يا فرج الهم يا كاشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. يا فرج الهم يا كاشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المحتج وتبعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عباد الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من أرى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ورسوله وفراعهم أن الله يعلى جانب الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركاتهم وصلاة وأنوارهم وعظمهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه ورسوله وفرعهم وجميع ساداتنا علي وعليه ورسولهم وفرعهم إن الله يحضر جانبه الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركة مصرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة إلى سيد الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحمد وصوله وفراعهم أن الله يحفظ جانب الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم يحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركة أسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفحنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالبدل وكافة عبد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين والحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأهلهم إلى يوم الدين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤدي عليهم خياطهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفيهم أيام شر الفتن والمهن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويجر أسعارهم ويجزر أبصارهم ويعطي كل منا سبحانه ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ورفق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا أعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. استغفر الله ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا رسول الله إمام جنب الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله. ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا المقدم محمد بن أحمد وصليهم وفرعهم. ثم إلى روح حبيب علي بن محمد الحسين الخمسي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى الله عليه وسلم تسليما. لمن يصلي ويسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل على محمد أشرف خلق الكون يا صراطا يا
المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد صادقا وأصداقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وامطح من الخير كل مطلقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واهله ومن للحب يعصاقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل الله توساقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وبارك على الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم خلق الخلق الحكمة وطوى عليه علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه أسلم خلقه كالعبيد يا رحمن تعلق أجرجات نزلت في خلقها كالعبد المحبوب فانبثرت آثار صافه في علم السادة والغيوب فبادل هذا المن الذي كرم به المنان ومعجم هذا الفضل الذي برز من حضرة الأحزاب صورة كاملة ظهرت في وترك القرب العوالم تراس التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضارب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعلم صلى الله بها بالسرور بالإيمان
ذلك وعد وكله على أهل اليقين من سر ذلك الإجعال وتصديق الشواهد صلى الله عليه سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبالغ عن الله وأمره بتبليغه بخلقه من فضله ونفسه صلى الله عليه العالمين بصيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدله به من الأمة بشرا جزيرا للمتبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عجمها من منة أكرم الله بها على البشر وما عصاها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر صل وسلم يا جل الصلوات واجمعها والتحيات وعصاها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه صلاة يتصل بها روح صل عليه ينبغي قلبه نور سلطانه به ووفي ويوقف بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المكر من قربه وتضيعوا إلى نصرة عصره بيومه وحبه يا عطر الأقوال من أشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة تسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول
محمد رب الرحيم
حبيب أغلقت السماوات والأرضون وما فيهن بتقريب وأنت الوجود الإلهي على أهل الوجود تسجى وألسنة الملائكة بتبشير العالمين ندعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستر يبقى زمانه صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فكل نور صلى الله عليه وأنفذ الحقائق على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحجر عند وضعه أمة ذلك لجنب المسعود ومسرة لها في هذه سمات الممدود وحدا بطبق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما انقسم الله له من شعر بالقسمة الوافية فات الوقت الذي كتب الله على هدوءه وجد هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبعز الحامد المحمود إنا لله بالتوضيح والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن ختامي وعدنا ما قد زادنا من عطاء يا كالإسلام الله يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا بالصلاة وسلام الله يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاذب إذا دعاه المسكين وأجابه إذا فتح وغلب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم. فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم اسمها بعنانه. وقد انبسط القدم في تدريب ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك علمة القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا سيدنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma najamal fikru min daril bil Muhammadin maqada tawajjah ila nabi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayat a'la sahibi masmura wa fi'lihi mahmuda wa yantuba amal bil amali ma'mulah wa tawajjuh fit tawajjuh khalisati wasilati mawsulah. Allahumma ya man ilahi tawajjahul amalu fardun dzafirah wa ala babi jannah halam tawsaha min quyudun tulung qamirah tawajjuh ilaika sarafil wasilatain sayyidil mursalin abdika shadiqal amin sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu alamin. Antu salliya wa tusallima ala kanjatul kamilah musta'udami wa nabi wa hafizi sirri wa halu dawat yang samila ala akbar ala mahbila kamal muhasasi di sarafil afaqar Bekul min matinin qurbi wa majharan qasim yamdan bi ibadi wa sanki ku ursi irsadi kali ahli widadi sayyidil kaunain wa asrafis saqalain al abdil mahbubil khalis al makhsusi min bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadrin tirabihi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu lika jaha nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi sarafi maqamihil azim. Antuna jana bi harakatina wa sakatina bi aini inayatik wa anta fajana bi jami'i atrwadina wa taqallubatina bi kimraratik wa hasuni bi qayatik wa anta balaghna min sarafi qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ya ta'amali wa taqabbal minna martahna bihi minnatina wa amalina wa taj'al lana bi hadrati hadzal habibina al-hadirin wa fi tariqi bi'ahi min as-salikin wa li haqqika wa haqqihi min al-mu'addin wa li ahdika min al-hafizin. Allahumma inna lana'atma'am biramatika khasati malaturimna wa jununan jamilatan hiya wasilatul lailaka malatuhayyibna amanna bika wa birasulika maja'an bihi minaddin wa tawajjahna bihi ilaika mustasfi'in antum qabilan biba minna bil ghufran antum qabilan biba minna bil ghufran antum qabilal mutiba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa anta jalana mimman asara hadzal habib wa jara wa wallahu wa zahara wa umay barakatihi wa saribi wijhatihi auladana wa walidina
واهلا قطرنا ومادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآتم رياض دين القويم بأنصار منصورة وما الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وانصورا وانصف لهم قربة المغلوبين وعقيدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واعف شر المعتدين والظالمين وابسط الأمر بالتحقق من نواحي ولا قدر وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على معادينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالإسلام من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإسلام من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإسلام من جميع البلايا وبالحرج مكين من الذنوب والخطايا وأتمنا بالأعمال بطاعتك والصدق قائمين وإيجاد وفتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikannya taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat. Ucapan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang ulun sampaikan Anda terdapat berupa salah dan khilaf. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Wal maqalatu salisatu wal ishrun qala Umar radhiyallahu anhu. Yang artinya makalah yang ke-23 telah berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Telah berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Umar, ra'aitu jami'al akhillai ay asdiqai falam ara khalilan afdala min hibzil lisan. Aku melihat semua orang yang dekat denganku. Tidak melihat aku orang yang dekat denganku itu yang terlebih afdal, yaitu daripada memelihara lisan. Maksud perkataan Sayyidina Umar ini adalah yaitu adalah anggota kita. Kita ada memiliki suku-suku anggota. Kita memiliki bagian kaki, mata, tangan, dan sebagainya. Yang paling bagus dan yang paling bisa memelihara diri kita daripada mara bahaya itu adalah menjaga lisan, yaitu menjaga lisan. Karena banyak manusia dengan sebab lisan orang itu mendapatkan suatu musibah. Dengan sebab lisan orang benci dengan kita. Jadi yang paling bagus di antara anggota yang kita jaga itu adalah lisan. Nah, itu yang pertama kata Sayyidina Umar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "May yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Jadi gara-gara ucapan kita orang sarik, gara-gara ucapan kita orang memikirkan ke kita. Nah, jadi kita jaga lisan kita.
supaya kita tidak mendapatkan musibah atau bala. Kemudian kata Sayyidina Umar yang kedua, wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdala minal wara. Aku melihat seluruh pakaian, maka tidak aku lihat akan pakaian tersebut yang terlebih abdal selain daripada memiliki sifat wara. Maksudnya semua sifat-sifat yang terpuji, yang paling bagus itu kata Sayyidina Umar adalah sifat wara. Sifat wara, apa arti sifat wara itu? Qala Ibrahim bin Adham, al-wara'u tarku kulli syubhatin. Yang dimaksud dengan wara itu adalah meninggalkan tiap-tiap sesuatu yang tidak nyata halalnya dan tidak nyata haramnya. Nah, itu yang dinamakan wara. Kita ada mendapatkan sebuah benda, lalu benda ini ada keraguan-raguan, apakah benda ini ampunku atau ampun orang lain. Keraguan-keraguan semacam itu apabila kita miliki, itu namanya syubhat, karena kada pasti nih halalnya. Apabila kita meninggalkan dengan demikian, maka itu dinamakan wara. Amma tarku mala yang fauka fahuwa tarkul fudalati. Adapun meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada engkau, itu adalah suatu ketidakpentingan. Nah, lain halnya kita meninggalkan sesuatu yang kada bermanfaat, itu bukan dinamakan sifat wara. Kita umpamanya kada menggawi sesuatu yang kada bermanfaat, itu bukan sifat wara. Yang dimaksud dengan sifat wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak nyata halalnya dan meninggalkan sesuatu yang tidak nyata haramnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Abi Hurairah, kun wara'in kun wari'an takun a'badan nas. Ujar Nabi kita berucap kepada Abi Hurairah, karena Abu Hurairah ini adalah salah satu daripada sahabat Nabi, kepala kelompok Suffah. Nah, di zaman dahulu, di zaman Nabi ini, banyak sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekelilingan Masjidil Haram. Kerjaannya ibadah nuntut ilmu, Mereka hidup sangat sederhana. Bila ada makanan dimakan, bila kada diam, bila kada puasa. Nah, ini adalah satu kelompok yang dinamakan Suffah. Kepalanya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujar Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nasi. Jadikanlah diri kalian itu orang yang wara, maka niscaya engkau adalah orang yang paling saleh di antara segala manusia. Apabila kita memiliki sifat wara, ujar Nabi, maka kita itu paling saleh di antara manusia. Nah, jadi kita sedikit demi sedikit menggunakan sisa di dalam hidup kita ini agar kita memiliki sifat wara ini. Sifat wara artinya kita kada mengambil sesuatu nang kada pasti ampun kita, nang kada pasti halalnya. Kalau kada pasti halalnya kita tinggalkan. Nah, ini yang dinamakan wara. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al mali falam aramalan afdala minal qanaah. Aku melihat seluruh perbendaharaan. Tidak aku lihat seluruh perbendaharaan tersebut yang paling bagus selain daripada sifat qanaah. Memiliki kekayaan itu masih belum lagi orang itu memiliki sifat qanaah. Jadi semua perbendaharaan yang kita miliki
Itu yang paling bagus adalah perbendaharaan sifat qanaah. Apa garang yang dimaksud dengan sifat qanaah? Nah, yang dimaksud dengan sifat qanaah adalah tarkut tatallu'i ilal maq'udi wal istighna'u bil wujudi wal istighna'u bil mawjudi, yaitu meninggalkan melihat yang tidak ada kita miliki. Artinya kita kada menilik kepada sesuatu yang kada kita miliki, kada berangan-angan menghendaki sesuatu yang kada kita miliki, dan merasa cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Allah. Nah, ini yang dinamakan sifat qanaah, dalam artian hidup apa adanya. Nah, jadi hidup apa adanya itu namanya sifat qanaah. Ini adalah suatu perbendaharaan yang tidak akan habis, yang tidak akan habis karena merasa cukup terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadikanlah diri kalian itu orang yang wara, maka niscaya engkau adalah orang yang paling salih di antara manusia. Dan jadikanlah diri kamu itu orang yang bersifat qanaah, artinya hidup apa adanya, kada menilik kepada sesuatu yang kada kita miliki, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Dan cintailah olehmu kepada manusia, maksudnya kita disuruh untuk mencintai manusia sebagaimana apa yang kita cintai pada diri kita, sebagaimana apa yang kita cintai kepada diri kita. Kita cinta diberikan kekayaan, misal kita cinta kepada kekayaan, kemudian kekayaan itu diberikan kepada saudara kita, seharusnya kita senang mendengar ada saudara kita yang diberikan kekayaan. Kenapa? Karena apabila kita itu diberi kekayaan, kita senang. Kita senang apabila diberi kekayaan. Ada saudara kita diberi kekayaan, seharusnya kita senang. Nah, sama halnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, hati kita senang. Juga kita senang apabila melihat saudara kita diberikan ilmu. Nah, ini yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ahibbu linnasi ma tuhibbu li nafsik. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai akan diri engkau. Artinya yang apa kita senangi, ini diberikan kepada saudara kita, kita pun ikut senang. Apabila sifat semacam ini kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita, yang pasti tidak timbul di dalam hati kita itu sifat mazmumah yang dinamakan hasad. Pasti kada mau hasad kita, pasti kita kada mau dengki. Dengki itu gara-gara ada orang mendapat suatu kenikmatan, kita sarik. Amun kita senang, maulah timbul sifat hasad. Dia mau timbul sifat hasad. Nang sifat dengki itu kada mau timbul. Kenapa? Hati kita senang saudara kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi. Takun mu'minan, maka niscaya jadilah engkau orang yang beriman. Wa ahsin mujawwarata man jawwaraka takun musliman. Dan berbuat baiklah kepada jiran tetangga yang dekat. Maksud jiran tetangga yang dekat ini adalah jiran tetangga yang ada kaitan keluarga. Takun musliman, maka niscaya engkau akan menjadi orang muslim. Ini memang sudah kewajiban kita, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa may yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jiranahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah berbuat baik kepada jiran. Karena jiran ini
harus kita perhatikan, melebihi kita memperhatikan saudara-saudari kita yang jauh. Kenapa? Karena mereka orang yang pertama tahu dengan kita, baik masalah kesehatan kita, masalah keadaan diri kita, masalah keadaan kekurangan kita. Jiran tetangga kita ini nang tahu berdahulu daripada saudara kita nang jauh. Wa aqilat dahika fa inna kasratad dahik tumitul qalba. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikitlah tertawa, maka sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan akan hati. Jadi mematikan hati. Jadi salah satu pekerjaan yang bisa mematikan hati kita yaitu katuju bertertawaan, apalagi tertawanya itu model kayak dikehendakakan. Itu makin nyai mematikan hati. Maka bila hati mati, nasihat tuh kada mau lagi masuk. Nang kayak apa aja bentuknya nasihat, baik bentuk nasihat itu dari ucapan orang lain atau bentuk nasihat berupa suatu musibah atau bala yang tertimpa kepadanya, maka inya tuh kada eloi-eloi. Kenapa? Tumitul qalba, hatinya sudah mati. Nah kemudian yang seterusnya, wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran abdala minan nasiha ay asidqu fil amal. Ujar Sayyidina Umar, aku melihat seluruh kebajikan, maka tidak aku lihat kebajikan tersebut yang terlebih bagus daripada benarnya pada amal, jujurnya pada amal. Jujur pada amal itu ada 3 bagian. Pertama, jujur dengan Allah, kedua, jujur dengan diri sendiri, dan yang ketiga adalah jujur kepada manusia. Nah ini yang paling bagus kata Sayyidina Umar kebajikan. Kebajikan yang paling bagus itu adalah jujur pada amal. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit ulun memberikan gambaran tentang masalah jujur pada amal ini. Kita ambil contoh saat kita melakukan sembahyang. Saat kita melakukan sembahyang, kalau benar-benar kita jujur dengan Allah ketika kita melakukan sembahyang, saat kita membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu lafaz yang kita ucap melalui mulut. Kalau kita benar-benar jujur pada amal, maka kita hadirkanlah ucapan Bismillah di dalam hati. Nah ini namanya jujur pada amal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ngarannya. Artinya apa? Ucapan dan hati itu serasi. Ucapan dengan hati itu sama. Apabila ucapan kita mengucap Bismillah, hati pun juga adalah mengucap Bismillah. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu lisan nama ucap. Hati kita pun juga mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya menghadirkan makna daripada Alhamdulillah. Nah ini yang dimaksud dengan jujur pada amal, jujur pada amal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Fatihah hati kita kemana-mana, berarti kada jujur kita lawan Tuhan, kada jujur lawan Tuhan. Sementara sewaktu kita melakukan sembahyang itu, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita satukan antara anggota jasmani kita dan anggota rohani kita, sehingga amal ibadah kita itu, amal ibadah sembahyang kita itu akan memberi bekas dan bisa mendatangkan kebajikan-kebajikan lain. Wal birru nau'ani sillatun wa ma'rufun. Dan bermula kebaikan itu terbahagi kepada 2. Pertama dinamakan kebaikan silah, dan yang kedua adalah kebaikan ma'ruf. Fasillatu tabarra'un bi bazlil mal fil jihatil mahbudati li ghairi iwadin matlubin.
Yang dimaksud dengan kebaikan silah yaitu adalah tabarra'un bibajril barri, yaitu satu kebaikan dengan memberikan suatu harta arahnya yang terpuji, bukan mengharap balasan dari orang lain, bukan mengharap gantian dari orang lain. Kita berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan kepada orang, tujuan kita berbuat kebajikan kepada orang lain itu tanpa mengharap imbalan, Nah, ini dinamakan birrun silah, kebaikan silah namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughda man asaa ilaiha. Tabiat hati cinta akan orang yang berbuat baik kepadanya, dan benci hati, tabiat hati benci kepada orang yang jahat kepada dirinya. Ini tabiat hati dah. Meskipun umpamanya orang itu berbuat baik padahal orangnya pencuri, tetap tabiat hati kita itu baik dengannya. Papil birridan nasi wa fi taqwa ridallahi ta'ala. Maka berbuat kebajikan itu menjadi asbab manusia itu senang dengan kita, dan takwa itu menjadi asbab Tuhan ridha kepada kita. Wa man jama'a bainahuma faqat tammat sa'adatuhu wa ammat ni'matuhu. Barang siapa mampu mengumpulkan kedua hal tersebut, maka sungguh sempurnalah oleh keberuntungan dan umumlah oleh segala kenikmatan. Apabila kita berbuat baik kepada manusia, maka manusia senang. Apabila kita takwa, Tuhan ridha. Bila kamu melakukan dua hal tersebut, maka sempurnalah kita akan mendapatkan keberuntungan, dan sempurnalah akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'rufu nau'ani, dan bermula berbuat kebaikan pada bahagian yang kedua yang dinamakan ma'ruf, itu terbahagi kepada dua macam, qaulun wa amalun. Pertama, ma'ruf dengan ucapan, dan yang kedua ma'ruf dengan amal. Berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan pekerjaan. Fal qawlu huwa taibul kalami wa husnul bishwi wa tawaddudi bi jami'il qawli. Adapun perbuatan baik, adapun perbuatan ucapan, yaitu adalah semacam baik kalam kita, dan bagus khabar, dan menyukai dengan eloknya ucapan. Nah, inilah tiga hal gambaran ma'ruf dengan tingkah laku baik ucapan kita. Kita selalu menghabarkan suatu kabar yang baik dan menyukai dengan ucapan-ucapan yang bagus. Nah, ini dinamakan perbuatan ma'ruf bil qauli namanya. Wal amalu huwa bazlul jahi wal i'anatu bin nafsi fin naibah. Dan bermula ma'ruf dengan amal, ma'ruf dengan perbuatan, artinya berbuat baik dengan amal, tadi kan dengan ucapan, yaitu adalah memberikan kehormatan dan menolong dengan dirinya sendiri ketika seseorang itu tertimpa musibah. Ada orang dapat musibah, kita memiliki suatu jabatan, kita tolong dengan jabatan tersebut. Nah, ini namanya ma'ruf bil amal. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al at'amati
falam ara ta'aman allaza minas sabri. Aku melihat seluruh makanan, maka tidak ada aku lihat seluruh makanan tersebut yang paling lezat, yaitu adalah sifat sabar. Meskipun kita rasakan pahit, tapi ini adalah makanan yang paling lezat. Bila kita mampu untuk sabar, maka kita akan mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini kata Sayyidina Umar. Wa sabru salah satu arkanin. Dan bermula sabar itu 3 rukun. Ada 3 yang mesti kita lakukan baru dikatakan seseorang itu sabar. Apabila 3 hal ini kita dapat musibah, kada terdapat nang 3 macam ini, maka orang itu kada termasuk sabar. Pertama, rukun sabar itu adalah habsun nafsi minas sukhti bil qada'i. Menahan dirinya dengan ketentuan Allah yang kada kita senangi. Menahan diri kita saat kita ditakdirkan oleh Allah, di mana ketetapan Allah tersebut yang kada kita senangi, kita sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahablul lisani minal qawli sayyi, dan menahan lisan daripada ucapan yang buruk. Menahan lisan daripada ucapan nang kada baik. Kebiasaannya ucapan nang kada baik itu pertama adalah bungul, tambuk, syaitan, bangkoi, bahadi kan itu Allah. Itu ucapan nang jahat atau nang jorok orang menyambat. Nah, bila kita bisa menahan daripada ucapan nang semacam itu, berarti kita termasuk orang sabar. Tapi kebalikannya, bila tak keluar ucapan itu, berarti kita kada sabar. Kada sabar. Ini bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahabsul jawarihi min nahwi latama, min nahwi latamin, wa syakki jaibin, wa siyahin, wa taswidi wajhin. Yang ketiga adalah menahan anggota seumpama menampar-nampar akan wajahnya. Wa syakki jaidin, dan merobek-robek baju. Wa siyahin, dan berteriak. Wa taswidi wajhin, dan menghitamkan wajah. Wa wada'in nahwi turabin, dan menghamburkan seumpama debu ala nahwi raksin, atas kepala. Ini mesti kita tahan anggota semacam ini. Bila kita dapat musibah, jangan kita berhamuk-hamuk. Amun kita hamuk berarti kada sabar. Apalagi umpamanya bertampar-tampar muka kita, bertampar-tampar muka, atau umpamanya bercarik-carik baju. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Bahkan apabila kita dapat musibah semacam kematian, kita mempraktikkan semacam ini, pertama, Allah melaknat kepada kita, dan yang kedua, keluarga kita yang meninggal dunia itu akan mendapatkan azab. Jadi hati-hati benar kita bila kita mendapatkan musibah semacam wafat keluarga kita. Ini dinamakan naihah, kalau kada khilaf naihah, karena ini dilarang oleh Nabi. Bahkan disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, apabila kita mendapat musibah semacam kematian, dengan sebab kematian kita memakai baju hitam, ini termasuk naihah juga. Termasuk naihah. Kalau kada khilaf di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada penjelasannya itu. Dia boleh menghitamkan pintu, dia boleh menghitamkan pakaian. Jadi alhamdulillah kalau kita di daerah Ambahai ini sudah banyak nama asidah nang kerancangannya binian.
kalau lakian jarang binian, bila ada kematian sudah baju hirang. Ada itu dilarang kita pakai baju hirang. Paman qama bihajil arkanis haja fadilatus sabri alladhi huwa nisful iman. Maka barang siapa melaksanakan ini rukun yang 3 tadi, menahan diri ketika kita mendapatkan ketetapan dari Allah nang kita dibenci, nang kita kada senangi, kita tahan menahani. Itu yang pertama. Nang kedua kada mengeluarkan ucapan nang juruk. Yang ketiga kada batampar-tampar muha, kada berubit-rubit baju. Nah, apabila 3 hal ini kawa kita melakukannya haza fadilatus sabri, haza fadilatus sabri, maka niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang dinamakan sabar. Alladzi huwa nisful iman, sabar itu adalah bahagian daripada iman. Nah, apabila kita tertimpa suatu musibah semacam umpamanya kematian, kalau mengeluarkan air mata itu kada jadi masalah, itu kada termasuk naihah. Boleh aja, karena ini pernah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami demikian. Nabi kita ketika kalau kada khilaf anak Sidin Ibrahim itu meninggal dunia, lalu Sidin mengeluarkan air mata, menangis Sidin. Nah, saat Sidin menangis itu ditegur oleh sebahagian sahabat, salah satu sahabat, ya Rasulullah, kenapa pian menangis padahal pian melarang kami melakukan naihah, kenapa pian menangis? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita menangis sedih kematian atau mendapat musibah itu kada jadi masalah, asalkan jangan kita marunta-runta, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh aja kita mengeluarkan air mata oleh karena kesedihan kita. Cuman kesedihan kita waktu dapat musibah jangan berlarut-larut. Nah, itu. Nah, hadirin rahimakumullah, wasaratil bariyatu wasarat al bariyatu mahda ihsan, dan jadilah musibah tersebut semata-mata kebajikan. Nang seharusnya pandangan hati kita ketika kita dapat musibah, oh ini adalah kebaikan Allah kepada kita. Kenapa? Saat kita mendapatkan musibah, jangankan musibah nang gana semacam kematian atau umpamanya semacam kita umpamanya garing gak operasi, itu kan musibah toh. Tertimpa kimah aja, kata salah satu istrinya Nabi, itu sudah menghilangkan dosa, sudah menghapuskan dosa. Apalagi musibah nang gana, maginnya Allah akan banyak menghilangkan atau menghapus dosa nang ada pada diri kita. Summa sabru ala aksamin, kemudian sabar itu terbahagi kepada beberapa bagian. Sabrun ala ma huwa kasbulil abdi, pertama adalah sabar atas sesuatu yang kita lakukan, atas sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba. Kadang-kadang kita tertimpa musibah oleh karena gara-gara tingkah laku kita sendiri, tapi kita tetap sabar. Itu yang pertama. Wasabru ala ma laisa bikasbi, dan yang kedua yaitu sabar atas sesuatu yang bukan kita lakukan. Semacam apa ya? Semacam umpamanya banjir, semacam gambar. Itu adalah suatu musibah yang bukan kita melakukannya. Nah, ini adalah juga sabar. Pasabru alal kasabi ala qismaini, maka bermula sabar atas apa yang kita lakukan itu terbahagi kepada 2. Sabrun alama amarallahu ta'ala bihi wa sabrun alama naha anhu. Yang pertama sabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah dengan kita, dan sabar atas sesuatu apa yang dilarang oleh Allah daripada diri kita. Nah, jadi juga apabila kita melakukan ibadah itu perlu kesabaran. Apabila kita melakukan ibadah tanpa diiringi sabar, maka tidak akan kita dapat, artinya kada berbekas kajurang.
Ada berbakas. Contohnya dulu kita sembahyang, amun sembahyang bercapat-capat ada sabar, tumak ninahnya umpamanya hilang. Nah ini kada dapat apa-apa kita. Kada dapat apa? Dapat apa-apa. Wa amma sabru ala ma laysa bikasbin lil abdi fasabrun ala muqassati ma yatasal bihi min hukmillahi fima yanalahu fihi musyaqqah. Adapun sabar atas sesuatu yang bukan kita lakukan, yang bukan dilakukan bagi seorang hamba, maka sabarlah ya atas sesuatu yang sukar, yang berhubungan dengan hukum-hukum Allah. Yang mencapai pada hukum Allah tersebut adalah kemusyakatan. Semacam kita melakukan puasa, itu harus sabar. Amunnya kita kada sabar, dan mungkin kita kawa puasa, karena di sana kita dapat bermacam-macam kemusyakatan. Nang macam-macam nang kita rasakan, pertama rasa haus, kedua rasa lapar, guring kada karuan saat kita puasa. Itu adalah musyaqqat yang kita rasakan ketika kita melakukan ibadah, di mana ibadah itu memang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Jadi kesimpulannya, setiap ibadah itu perlu kesabaran. Tanpa kesabaran maka tidak akan mendapatkan bekas pada diri kita. Nah kemudian selanjutnya wal maqalatur rabi'ah wal ishrun wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai ini di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi ya Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma tubis salamata wa sihata alina wa man hadarana wa man kadana wa la birikan hujjati wal hujjati wal musafirin fil barri wal bahri minal muslimin makina sallallahu wa sallallahu ala qawmil kafirin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyin fi qulubina wa karril kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minar rasyidin. Allahumma qina azabaka yawma tub'atsu ibn Allahumma adzukna al-jannata bighairi hisab. Allahumma awdana kama lam tanafar bin daitiyaihi. Allahumma ftah alaina futal arfin waj'alna ya Allah minal ulama'il amilin wahdina ila tarqi mustaqim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina hikmataka wan nusra alaina min hadhihi rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina humul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zi syafa'an wa sabi zabi ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum wa minkum.